trabaho lang dong o maayo, patas, di ba? Matingala ka lang, kay dunay mga grasya mo abot sa imong kinabuhi. Kay bisig kung tao na to o paningkamot, kung manamak ta sa si katao, wa yun. Sa buntag o gabi, ikaw among masaligan. Sa kasakit sa masa, pirmi kang naa. Serbisyo sa katawhan, imo jud ming gibarugan. Sa imong mga laka, klaro ang tingguha, katarungan ug kamatuoran. Imong gipili nga dalan. Ako mismo saksi sa imong kamaayo. Sa oras nga ako lugmok kaayo, Walay problema na, Joel. Basta na alam. imo kaming gitabangan nga walay pagalinlangan. Bugoy sa 3 de Mayo, gitagaan ug trabaho. Tigulang sa TDM, iyang gisustintuhan matag bulan. Maonang dili na mo madawat ang iyang naguman. Bayani si Kapitan Oscar Dodong, bukol sa katawan. Imong gisakripisyo, imong kinabuhi para sa tao. Wala siya'y gipili nga tao, iadyon ng tabangan. Ingana ka maayo, ang amo ang kapitan. Pero ngano, o ngano man, malibad iyay ning mosulti siya sa kamaturan. Alang sa kayuhan, sa katawhan. Sa kalingawan sa baryo, ikaw ang kalipay. Sa kahadlok sa katawhan, paglaong imong gihatag. Nagbarog ka alang sa mga tao, bisan delikado. Imo kaming gipaglaban sa mga demonyong dinosaur nga nagserbisyo ug Ginoang sa katawhan. Imo gyud kaming gipaglaban para sa kayuhan. Nganong sikap man, sakit kayo daw aton ang kamatayon. Kung kinsa patong nagserbisyo tarong, maupain yung kuhaon. Daghan siya og natabangan. Bayani si Kapitan Oscar Dodong, bukol sa katawan. Imong
Justisya!